तेणुकरी डाक्तर पाखक रोगी जिते जाए डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन लिखे कौन खाई सारा पूर्व ये औषध खाइला पर से औषध खाइब किंतु कहवा अनुसार आपण करना जदि कही आप उल्टा बुझी उल्टा कौन ना जड़े जाकि पचारा कौन ना आज्ञा गाईटा कौन आजिकल देह तार पेट खराब अच्छी आ कौन टे दियो दीटा कौन टे खाइबा से कौन कर ना गोटे काम कर तुम्हें नियो गोलमरच टे नियो गोलमरच टे गुंड कर देगी हाँ ताकू घीर मिसे देखिए खोईद किए कहले ना गो विभाग जी अच्छा कहले माने गोलमरच गुंड करदेव घीर मिसे देखिए देदेव तार भल हो पेटटा ये कौन कला बिचाराटा बुद्धिटा टी अलग तो बुझी गोटे तेणुक ये कौन कला ना गोलमरच गुंड करदेला पेटे खोईदेला आउ तार पेट तो गड़बड़ हो गला अधिक झाड़ा है ये जाकि पहुँची गला कौटी डाक्तर पाखे कहले आज्ञा आप जहाँ कहले कौन भल तो है अधिक हो गला आज्ञा डायरिया फायरिया हो गला कौन करवा ना मु जहाँ कही से अनुसार ना आज्ञा आप जहाँ कही गोटी गोटी अक्षर पालन कर ना कौन कलु कहलु ना आज्ञा गोलमरच गुंड करदे पाटे खोईदेली ना आउ घी मिसेलु ना आज्ञा घी कहीं मिसे ना आउ ना मु तो सबुदिन क्षीर दूची क्षीरटा को सीझुची सर काढ़ुची ताकू जोगाण करू करू ताकू जतले घी काढ़ुची एते पद्धति करी कहीं क्षीर माने क्षीर दुईबार ने ता देह तो घी अच्छी ता देहरु तो घी आसुची तेणु ता देह तो घी अच्छी घी मिसेबी कहीं आज्ञा तेणु करी 250 ग्राम गोलमरच गुंड करी पेई देली कहले हई रे एउरा को बुझीछु ना एउरा को जदी बुझिबो तो भूल हेइजो गुरु देइचंती गुरु ठीक रे कर्म देइचंती नवांचुण दर्शन नित्य कराओ प्रसन्न नित्य भोग लागंती ठाकुर घटरे नित्य भोग लागंती नित्य स्नान करंती नित्य ठाकुरंगर नित्य कर्म सब बेले घटरे भी लागिछि तेणु घटरे ठीक ठाक बुझिले तो तेणु बुझिछि इमिति घी सहित गोलमरच दबु से अति बुद्धि प्रयोग कर देगिरी गुंड करी खोईदेला जड़े जाकि पचारा कहला आज्ञा सी कौन मारिदेला भारी काटुची कौन दियो कहलु सी देदेला गोटे पेस्ट जिनस कहला जोटे मारिची सेठी लगे दो ये बुद्धिटा प्रयोग कला जोटे मारिची माने घर कोण रे घर कांथ कोण रे जो बसी थिला सेठी कोण मार दीची तेणु जाकि सब काढी के कांथटा को लेपि देला आसिला कहला आज्ञा कौन देले उरा को काई किछि भलो हलानी कहला तू कौन करिछु ना आज्ञा आपण कहले जोटे मारिची सेठी लगा मु आज्ञा कांथ कोण रे लगे जे सब जाक सरी गला बिंधा चिटका 100 रु 100 भल हेबार नाही कहले हई रे बोका जोटे मारिची सेठी लगाले कांथ को जाइछु तोर देहरे सिना जोडे क्षत होईची कि कोन होईची सेडी सिना लगेबू एमिति जदी बुझी देबा गुरु दीक्षा शिक्षा ठीक रे देइछन गुरु आशीष आमे ठीक रे हेइछन किंतु गुरु कहिछन्ती जे ठाकुर प्रसन्न हेबा पाई जोग भोग बारी जोड़ी जाओ ध्यान रे भक्ति रे प्रेम रे अण साधन रे बसी कर्म कर अण साधन रे बसी कर्म कर गुरु आदेश रे भक्ति रे प्रेम रे भक्ति रे प्रेम रे भक्ति रे प्रेम रे तेणुकरी डाक्तर पाखक जीवा डाक्तर जो औषध देला से अनुसार कहवा अनुसार खाइबा ना न खाई डाक्तर पाखु जी आज्ञा ना कुआडा आइलु ना आज्ञा खाली टिके देखा करिया अच्छा खाली दिओली खाली डाक्टर खाली देखा करी खाली जाउथबो किंतु डाक्तर जो प्रेस्क्रिप्शन लिखि चने से अनुसार जदि औषध न खाउथबो आपण रोग भलो हो कि डाक्तर खुशी हे जीवो कहले हई रे मु जा देइथिली खाउछु ना आज्ञा काई खाइबे मु आपन तो देखि देले आपन जहा लिखि दउछन सेटा भलो हे जी कोन आपन तो देखि देले भलो हे जीवो आ मु जोडा जो लिखिछि ना आज्ञा मु से उरा को किछि खाउ ना नहीं अरे दीक्षा शिक्षा नहीं गले दी ओली पूजा कले कोन हबो गुरु जहा आदेश देइछंती सेइटा होछु कोन भासे बाई अभिराम गुरु वाक्य महारत्न भासे बाई अभिराम गुरु वाक्य महारत्न विश्वास करू दर प्रिय लंबाई
ତେଣୁକରି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଘଟରେ ତୁ ଦେଖେ। କହିଲେ କେମିତି ଦେଖିବି ନା ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମହାରତ୍ନ। ତେଣୁକରି ଠାକୁର କହିଲେ ଗୁରୁ ଯାହା କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ମକୁ ଠିକ ଠାକ କର। ତେଣୁକରି ଠାକୁର କହିଲେ ନବାଞ୍ଛିଣ ଦର୍ଶନ ନିତ୍ୟ କରାଅ ପ୍ରସନ୍ନ। ଯୋଗରେ ଯୋଗ କର୍ମ କର, ଭୋଗରେ ଭୋଗ କର୍ମ ଯିଏ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଯୋଗରେ ଯୋଗ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମଇଲମ ଲଗେଇଲା ହାରିଆ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇଲେ। ଭୋଗରେ ଭୋଗ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଗାଈକି ଗୋଲମରିଚ ଚୁରିକିରି ଦେଲେ। ଯଦି ଏମିତି ମଇଲମ ଲଗେଇବେ ଆଉ ଚୁରିକିରି ଦେବେ ହୃଦୟ ଠାକୁର ହୃଦୟ ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। କହିଲେ ନା 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 ନବାଞ୍ଛିଣ ଦର୍ଶନ ନିତ୍ୟ କରାଅ ପ୍ରସନ୍ନ। ମୁଁ ତୁମ ଘଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ମତେ ତୁମ କର୍ମକୁ ଠିକ କର। ଆଉ ଦି ବଳିଏ ଖାଲି ପୂଜାଟା କରିଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା ଆମେ ଠିକ ଠାକ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଯାକ ଆମର ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହେନି, କାହିଁକିନା ଆମର କର୍ମରେ ଠିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି କୁହାଗଲା ଦର୍ଶନ ଆଉ ମିଳେ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ମନ୍ଦର ଟେକା। କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ହେଇଗଲେ ଇଏ କେମିତି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ମାଲିକର ଆଦେଶକୁ ଚାକର ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରେ, ଯୋଉ କର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି ଚାକର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କଲା ପରେ ମାଲିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମାଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୋ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ପରାଣ ହେ ନାରାୟଣ, ମୋ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ପରାଣ ହେ ନାରାୟଣ। ହୃଦୟ ଥାଇ ହସଇସ, ହୃଦୟ ଥାଇ ହସଇସ, କେଣେ ଗଲା ମୋର ପ୍ରାଣ। ମୋ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ପରାଣ ହେ ନାରାୟଣ, ମୋ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ପରାଣ ହେ ନାରାୟଣ। ଆମର ଘରେ ଦର୍ପଣ ଅଛି। ଦର୍ପଣରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଲାଗି ଯାଇଥିବ ଆମେ ଆମ ଦର୍ପଣ ପାଖକୁ ନେବା, ହାତରେ ଧରିବା, ନିଜର ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ବିନା ଦର୍ପଣରେ କିଏ କାହାର ନିଜର ମୁହଁକୁ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବା ନାଇଁ। ବିନା ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ମୁହଁ କେବେ ଦେଖି ହଉଛି? କହିଲେ ଦର୍ପଣରେ କେବଳ ଦେଖିବା ମାନେ କଣ? ନିଜର ସ୍ୱରୂପ, ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳଟାକୁ କେବଳ ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବା ନା ନାଇଁ। ହେଲେ ଦର୍ପଣରେ ଯଦି ଧୂଳି ଲାଗି ଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବ କି? କହିଲେ ନା ନା, ମଇଳା ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଏନି। କଣ କରିବା ନା ଦର୍ପଣର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି ବା ମଇଳାକୁ ଆଗ ସଫା କରିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁକରି ନିଜର ମୁହଁଟା ନିଜର ପାଖରେ ଥିବା ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯାଏନି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ଧୂଳି ଲାଗିଥାଏ ବା ମଇଳା ଲାଗିଥାଏ ନା ନାଇଁ। ହେଲେ ଆମ ଦେହରେ ଠାକୁର ବିଦ୍ୟମାନ, ଠାକୁର ଦେହରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦର୍ପଣରେ ଧୂଳି ମଇଳା ଲାଗିଲା ବୋଲି ଆମର ଅନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଧୂଳି ମଇଳା ଲାଗିଛି। ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଘରେ ଯୋଉ ଘର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ଆମେ ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କହିଲେ କାହିଁ ସେ ଘରଟା ଝାଡୁ କରୁନୁ ନା ଷ୍ଟୋର ଘରେ କଣ ଝାଡୁ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ରାତି ପାଇଲା ବେଳୁ ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଯୋଉ ବାସନ କୁସନରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାସନ କୁସନ ରାତି ପାଇଲେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଘରେ ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅଳୁନ୍ଦୁ ଲାଗିଲା ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ସଫା ସୁତରା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେହରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଦେହଟାକୁ କଣ ଆପଣ ନେଇ ଚଳୁନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଘରଟାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ବାସନ କୁସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବାସନ କୁସନ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ
सेमिति कौन सफा करिया को पड़िबो। आमे जतिकी आज पर्यंत एई धूली मैला को जतले सफा करूचंती अल्प बहुत सफा हुए पूर्णांग हुएनी बोली दर्पण रे मुंडा देखा जाएनी। तेणु गोलिया प्रकृति जो माने थिबे ये दर्पण रे धूली जोगे मुह को देखि पारुना गोलिया प्रकृति कौन ना भितरिया गोटे कथा बाहर गोटे कथा। हाँ तेणुक गोटे कथा कहूब से अनुसार कार्य करूनथुबो। ये सब कौन ना भितरे गोलिया हो जाए। भितरे गोलिया माने भितरे मैला हो जाए जहा द्वारा कि भगवान स्वरूप को आमे दर्शन करि पारु नाहु। आज पर्यंत ठाकुर सृष्टिर आरंभ रे जेते जीव तैयारी करिसंती सबु जीव देह रे ठाकुर विद्यमान हेले आमे न देखिबार मूल कारण ना मैला अछि। आमे जो जिनिस व्यवहार करूचंती से जिनिस रे मैला लागिले आमे जिमिति सफा करूचंती आमे देहटा कोन व्यवहार करनांती। आमे देहटा को मध्य व्यवहार करूचंती। देह को व्यवहार करूचंती बोली तो शर्ट पिंधुचंती। देह को व्यवहार करूचंती बोली तो साबुन रे घसीकरी गाधौचंती। देह को व्यवहार करूचंती माने देह रे विटामिन की टॉनिक किछि आमे खाउचंती देहटा सुस्थ रहिया पई। जो घरे आपण चलुचंती से घर को सफा सुतरा करूचंती ए देह घरे जतले चलुचंती देहटा को कोन सफा सुतरा करिवेनी कहले देह सफा सिना करि देबा ये बाहरे किंतु दर्पण रे मैला लागिले निजर मुह जिंदी देखा जाएनी। अंतर रे सिमिति मैला रहिले ठाकुर देखा दियंती नाही। तेणु करी ठाकुर कहले कौन ये मैला केमिति सफा करिबु कहले आज की आनंद दिन रे आ हुए नाम संकीर्तन। आज की आनंद दिन रे आ हुए नाम संकीर्तन। सत्य शांति दया क्षमा रे शुभुची सत्य शांति दया क्षमा रे शुभुची जय सत्य नारायण। आज की आनंद दिन रे हुए नाम संकीर्तन। आज की आनंद दिन रे